Mamina, paso Angeles. Tumira sa 3. Bang! Angeles, 3 ball! May bulaw. Bulaw, may direksyo. Kakapal sa Angeles. 3 ball by Quezon. Quezon, paso Angeles. Angeles, diniretso. Angeles, good for 2. Easy ball. Pinasa kay Angeles. Angeles! Angeles! Tama, nagbawa ng bola. Pinasa kay Angeles ulit sa gilid. Angeles, tumira, no good. Rebound kay Angeles. Angeles, good for 2. Ulencio, pasto Angeles sa ilalim. Angeles, bumangga. Sapal by Angeles. Angeles ulit. Pinasa kay Sarmiento. Talapang ulit. Big rebound ba? Victorama, pinasa kay Angeles sa gitna. And 1 para kay Mr. Angeles. 5 to shoot. Angeles, no good. Rebound by Victorama, no good. Rebound by Angeles. Angeles, and 1 play para kay Mr. Angeles. Victorama, tapal. Rebound by Angeles. Good for 2. Angeles. 15 to shoot. Quezon, nasa gitna. Rebound by Angeles, tapal. Angeles! Victorama, pinasa Angeles sa gilid. Angeles! 3 points para Angeles. Para bumigot. Victorama, dire-diretso ulit. Pinasa kay Angeles sa gilid. Victorama, dire-diretso. Victorama, no good. Rebound by Angeles, put back. Angeles, good for 2. Taman! What a steal! Tapos kay Angeles. Victorama. Pasto Dawang, pasto Angeles sa gilid. Angeles, good for 2. Angeles. Hindi na kay Guillermo. 10 to shoot. Guillermo. Tangkapan sa Angeles. Victorama. Dire-diretso. Victorama. No good. Drop back para kay Mr. Angeles. Victorama. Dire-diretso. Pinasa kay Quezon. No good. Rebound by Angeles. Angeles tumira. Good for 2. Mga 100 mil nga lang. Ay na! Sunog! May sunog na! Ingatan mo daw, sabi nila. Victorama. Bullet pass para kay Mr. Angeles. Mr. Victorama. 10 to shoot. Pinasa kay Angeles sa ilalim. Angeles. Angeles, good for 2. Victorama, dire-diretso sa ilalim. Pinasa kay Angeles. Angeles, good for 2. Nakangiti na si Mr. MVP.